رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ مومنو رمضان ہے دیکھو، مومنو رمضان ہے دیکھو، مومنو رمضان ہے دیکھو، روزانہ تم چھوڑنا مومنو رمضان ہے دیکھو، روزانہ تم چھوڑنا رب کی رحمت باہیں پھیلائے ہے نام موڑنا، رب کی رحمت باہیں پھیلائے ہے نام موڑنا۔ الحمدللہ حیدرآباد سے حاضری ہوئی، بڑی تمنا کے ساتھ ایک پورا قافلہ ہم نے شعبہ تعلیم کے توسل سے پی ایچ ٹی فورم کے تحت جمع کیا اور آج امیر اہل سنت شیخ طریقت کے مدنی مذاکرے میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ مدنی مذاکرے کے اندر جو سب سے جو مین بنیادی چیز ہے نا وہ دینی مسائل، جس طریقے سے امیر اہل سنت سے سوال ہوتے ہیں اور امیر اہل سنت جواب دیتے ہیں اس کا۔ سائیں کی تو بڑی بات ہے، سائیں تو بڑا ہم بہت خوش ہیں اس سائیں کے، اور سائیں عمران صاحب، سائیں حبیب صاحب۔ رمضان المبارک جو بابرکت مہینو ہے ان میں اسان کے کتری عبادت کرن کھپے، کتری نیکیوں کمائن کھپن، ان حوالے سے اسان کے مدنی مذاکرے میں بہترین ترغیب ملی ہے۔ الحمدللہ ہماری نیت تو یہ تھی کہ ہم رمضان المبارک کو کس انداز سے گزارنا ہے، اور یہ جذبہ اعتکاف کا، عبادات کا لینے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے تھے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی گفتگو سن کر ہمارے اندر ایک طرح سے جذبہ بیدار ہو اور ہم کمر بستہ ہو جائیں اور رمضان المبارک کو خوب ہم عبادت میں گزاریں۔ یہاں آنے کا یہی مقصد ہے کہ اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، نیکیوں کی طرف بڑھنا ہے، گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ اور بڑی بات ہے ہم چینل جو ہے صرف مدنی دیکھتے ہیں، گھر میں بھی ادھر جو بھی ادھر ہوتا ہے، مطلب مدنی مذاکرہ میں خود دیکھتا ہوں رات کو 12-1 بجے تو ڈیلی جو بھی ہوتا ہے، جب پروگرام ہوتے ہیں سارے وہ شوق سے دیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے کچھ اپنے بدن میں بھی آئی ہے، انسان ہے، ضرور خطاؤں تو زندگی میں ہوتی ہیں، ساروں سے ہوتی ہیں، پر مقصد کچھ روحانیت۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو کچھ سیکھنے کو ملا ہے وہ دعوت اسلامی سے ہی ملا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو ماحول ملا اس کی برکت سے سب کچھ سیکھنے کو ملا۔ ویسے تو مطالعہ بھی ہم کر لیتے ہیں اور دوسروں کی زبانی بھی سن لیتے ہیں، مگر جو یہاں پر امیر سنت ہر مسئلے کا باریکی سے جو جواب دیتے ہیں نا تو اس کے اندر بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی آیا ہوں انشاءاللہ اپنے اعتکاف کی نیت کے حوالے سے کہ اعتکاف آخری عشاء کا فارم بھرنا ہے یہاں پہ۔ پہلے تو حقیقت میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ وہ جب دعائیں ہوتی تھی اجتماع میں کوئی، تو میں بھی دیکھتا تھا یار میں جو یہ ہے یہ خوف خدا میں اگر رہوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ بھی میرا بھی شک ہوتا تھا۔ تو الحمدللہ امیر علیہ سنت نے آج یہ بھی بات بتا دی کہ بھائی خوف خدا میں عشق مصطفیٰ میں رونا بہتر ہے، تو رونے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سب سے بہترین بات جو آج مجھے پسند آئی، امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ ہر سنی سنائی بات پر عمل نہ کیا جائے بلکہ علماء کرام سے اس کی تصدیق کرا لی جائے۔ جو بھی چھوٹا بڑا عمل کرنا ہو پہلے اس پہ ہم علماء کرام کی طرف رجوع کریں، اور علماء کرام جب تصدیق کر لیں تو پھر اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ امیر اہل سنت نے جیسا بتایا، گوشت کے حوالے سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا، کافی کچھ سننے کو ملا، نئی باتیں۔ جب چھوٹے ہوتے تھے تو سنتے تھے کہ کبھی کہ منگل کو چھٹی ہوتے ہے گوشت کی، لیکن وہ آہستہ آہستہ بات ختم ہوگی، لیکن آج حضرت صاحب نے پھر اس بات پہ روشنی ڈالی ہے، بڑا دل خوش ہوا ہے۔ امیر اہل سنت نے اس کا ہمیں ایک بہترین اچھا جواب دیا۔ ہمیں جو ہے یہ اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے کہ منگل کے دن جو ہے گوشت نہیں کاٹو یا کھاؤ نہیں۔ الحمدللہ ہم نے علم اضافہ بھی ہوا اور بہترین ہم نے سیکھا۔ ماشاءاللہ جب بھی یہاں پہ آئے ہوں، یہاں پہ ایک ہی آتے ہیں تو سکھاتے ہیں اچھی نیت کرو، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نیت کرنا بہتر ہے، جب نیت کرتے ہیں تو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان کی انہوں نے ترغیب دلائی، بہت اچھی باتیں بتائیں، گھر کو سجانے کی باتیں بتائیں، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اور رمضان کے پورے روزے رکھیں گے۔ الحمدللہ آج امیر اہل سنت نے پہلی بار اس انداز سے ترغیب دلائی کہ جس طرح ہم ربی نور شریف میں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے محلوں کو سجاتے ہیں، الحمدللہ اپنے پلے سے اتنی پیارے انداز سے، محتاط انداز سے امیر اہل سنت نے توجہ دلائی کہ اس کے لیے چندہ نہیں کرنا، اپنے پلے سے اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھروں کو سجانا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر گھروں کے اندر چراغاں کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، جو کہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کی طرف جو ہے دیگر لوگوں کا ذہن نہیں جاتا، بالکل ایک نئی چیز ہے جس سے جو ہے ماہ رمضان المبارک کی جو عظمت ہے وہ دلوں کے اندر جو ہے مزید اجاگر ہو سکے۔ پمفلیٹ کے حوالے سے سب نے بہت اچھی بات کہی، جو آمد رمضان ہے اس کی بھی خوشیاں بحال کرنی ہے،
اور لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے. تو یہ ایک اچھا ذہن ہے جس طرح ہم 12ویں کے لیے کرتے ہیں اسی طرح ہم جو ہے آمد رمضان میں بھی کریں. بہت ساری چیزیں ہم نے اس کے اوپر نیت بھی کی ہے, اس کو انشاءاللہ عمل بھی کریں گے. اپنے آفس میں, اپنے گھر پر انشاءاللہ انتظام ہوگا کہ ہم آمد رمضان کے حوالے سے چراغاں بھی کریں گے, اور ان کے جو پینافلیکس جو دعوت اسلامی نے شائع کیے ہیں لگائیں گے مختلف جگہوں پر انشاءاللہ. اور یہ حضرت کا بہت اچھا اقدام ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو سنانا چاہیے. تو یہ امیر سنت کا ایک جو ہے نا ایک کہہ لیں کہ بریلینٹ ذہن ہے, ایک ان کی مارولس اپروچ ہے, اور جو ہے وہ لوگوں کے دل میں عظمت رمضان, محبت رمضان جو ہے, احترام رمضان, اس کو جو ہے نا وہ بڑھائیں. اچھی صحبت ہے اور نماز کی اور روزوں کی, جیسے روزوں کے بارے میں بتایا, رمضان کے بارے میں بتایا, وہ مدنی پھول اور گھر کی سجاوٹ, یہ سب چیزیں سیکھنے کو ملی الحمدللہ. یہ سب مدنی پھول رمضان المبارک میں خوب چراغا بھی کندا سی, جی امیر علیہ سنت فرمایا था رمضان مبارک में चरागा कंदासीं त इंशाअल्लाह इन सां ॿियनि खे बि तरक़ी मिलंदी ऐं रमज़ान जी जेका अज़मत आहे ऐं बरकत आहे उहा अञा असांजी दिलनि में पैदा थींदी. तो हमने भी नियत की है शोबा तालीम के अल्हम्दुलिल्लाह तवस्सुल से जो हमारी हाज़िरी हुई है कि हम भी अपने घरों को, अपने इलाकों को, अपनी मसाजिद को रमज़ान अल मुबारक के आने की खुशी में खुद सजाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल. मैं पता नहीं बड़ी तकलीफ में इधर आया, मगर कोई शौक था जो दिल में आरजू थी, भाई लेके आया. और वो जफा कुछ देखो ना, आप सभी भी सोच जाने तबियत में ब्लड प्रेशर ये वो फलाना, पर वो सारे छोड़ के मैं बोला एकदम जाना तो है ना, एकदम इसमें हो जाए तो क्या बात है, वाह क्या बात है. ठीक है, साईं से मेरे मोहब्बत थी कि मैं कैसे भी साईं से मुलाकात करूंगा, मगर ना हो सकी, पर खाली देख के भी खुश हो गए. अभी एक बेटी मेरे आलमा कोर्स कर रही है, अल्लाह का शुक्र है, और पूरा घर में दावत इस्लामी सही है. दावत इस्लामी बहुत अच्छा काम कर रही है और मजीद इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनको तरक्की अता फरमाए. मेरी जिंदगी का भी यही मकसद है कि जब तक हम आगे चल रहे हैं ना, तो मुर्शिद के दर पर आना जाना जो है ना वो हमारा जरूरी होता है, कि अगर इस दर से हम जुड़े रहेंगे ना तो हमारी जिंदगी सवरी रहेगी. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ. जब कभी दाखिल मस्जिद होने की शहादत पाए, इअ्तिकाफ की नियत जरूर फरमाएं. नियत दिल के इरादे कहते हैं, दिल ही में नियत कर लीजिएगा मैंने सुन्नत इअ्तिकाफ की नियत की. अब मुअ्तकिफ हो गए, दिल में नियत हाजिर होते हुए जुबान से भी दोहरा लेना ज्यादा अच्छा है. चाहे अपनी मादरी जुबान में ही कह लीजिए कि मैंने सुन्नत इअ्तिकाफ की नियत की. जब तक मस्जिद में रहेंगे इअ्तिकाफ की नियत के बाद से तो सवाब मिलता रहेगा. जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो ये नफल इअ्तिकाफ खत्म हो जाएगा. याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब जमजम शरीफ पीना, दम के पानी पीना, नियाज खाना, ये सब उसी सूरत में जायज होते हैं कि इअ्तिकाफ की नियत की हो. नियत नहीं की थी तो अब इफ्तार का वक्त आ भी गया तो आप इफ्तार नहीं कर सकते मस्जिद में, तो चलिए नहीं की थी नियत तो अब कर लें और इफ्तार भी कर लें. अलबत्ता बेहतर यह है कि सवाब के लिए एहतिकाफ की नियत की जाए और कोई जिक्र दुरूद कर लें, 12 बार चाहे दुरूद पढ़ लें, अब भले आप इफ्तार वगैरह करें. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी का आज दूसरी रात. इस मुनासबत से मकतबतुल मदीना के रिसाले ज़ियाद दुरूद सलाम पेज नंबर 2 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 2. बरोज़ क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे. सल्लु अलल हबीब मदनी मुज़ाकरा
আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আঙ্কেল ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমি রোজা অবস্থায় ভুল করে পানি পান করে ফেলেছি, ভেবেছি রোজা ভেঙে গেছে। মায়ের কাছে খাবার চেয়েছি, তিনি বললেন দিব না, ইফতারের সময় খেয়েও। এখন আপনি বলেন আমার রোজা আছে না ভেঙে গেছে? চলুন আমরা আমির আহলে সুন্নতের কাছে এই প্রশ্নের উত্তরটা জেনে নিই। আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ আবু তাহের আমির আহলে সুন্নতের কাছে জানতে চাই, রোজা অবস্থায় ভুলবশত পানি পান করার পর রোজা ভঙ্গ হয়ে গেছে, এভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করা কেমন? ये आखिर में जो सवाल किया इन्होंने, रोजे की हालत में भूल कर पानी पी लिया, फिर ये गुमान किया कि रोजा तो टूट गया, अब इरादतन खाना खा लेना कैसा? तो भूल कर चाहे पेट भर के आदमी खा ले, पानी पी ले, तो रोजा नहीं टूटता। अलबत्ता ये खाया पिया और अब ये समझा कि रोजा टूट गया और यूं समझ कर अब खा पी लिया, तो ये अब रोजा टूट गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा सवाल ये है कि एहसास है क्या चीज़, क्योंकि मैं आज जब अपने बच्चों के लिए फ्रूट वगैरह लेने के लिए गया तो मैं फ्रूट लेकर आया, माशाल्लाह हमने इफ्तार किया, फिर जो है वो आपका प्रोग्राम देखा, तो अब मैं इसमें एहसास कैसे करूं? मेरे पास तो जितनी रकम है मैं उसके हिसाब से मैं घर वालों के लिए पूरा कर रहा हूं, तो अब पड़ोसियों के लिए, दूसरों के लिए एहसास किस तरह से किया जा सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बता दें। वो तो खरीदारी से पहले आप सोचते ना, वैसे ही हूँ कि सारा खर्चा कर लिया, आप पड़ोसी वगैरह पर कैसे खर्चा करूं? तो अगर वो खर्चा जो आपने किया वो जायद है, बाज खर्चे जरूरी होते हैं कि उसके बगैर चारा ही नहीं होता, तो चलो आदमी मजबूर है, और अगर जायद खर्चा कर लिया तो उस जायद खर्चे से ही बचाकर पड़ोसियों की खिदमत कर देते, रिश्तेदारों की खिदमत कर देते। तो वही एहसास, यानी कि जज्बा ईसार हो कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए ईसार करूंगा। अभी ईसार में ऐसा है कि अपनी ज़रूरतें पूरी होने के बाद जो बच गया वो ईसार कर दिया, तो ये ईसार नहीं कहलाता। ईसार वो कहलाता है कि जिस चीज़ की अपने को ज़रूरत है, अपने को ज़रूरत है और इस पर दूसरे को तरजीह दे देना। मिसाल के तौर पर आपके पास इतनी रकम है कि आप अपने लिए फ्रूट खरीदें, तो अब ये कि इसमें ये हो सकता है कि अपने लिए खरीदने के बजाय आपको लगे कि इसको ज़रूरत ज़्यादा है, तो आपने उसको ये रकम दे दी कि ये भले फ्रूट खाए, तो ये ईसार कहलाएगा। इसमें मगफिरत वगैरह की बिशारत है कि अपनी ज़रूरत की चीज़ पर दूसरे को तरजीह देना, दूसरे को दे दी, ये भी तरजीह देना ही हुआ। इसका आजकल मतलब है, मतलब इसमें कमी है। ये भी हमारे लिए मुश्किल होता है कि जो बच गया वही दे दें किसी को, ये भी हम लोग नहीं देते। चाहे जाए कि अपनी ज़रूरत की चीज़ किसी को हम दें। तो अब ये कि जितना कोशिश की जाए, चलो अपनी ज़रूरत की चीज़ नहीं देते तो जो इजाफी है उसमें ही कम से कम बंदा जहन बनाए कि ये हम देंगे अल्लाह की राह में। तो इसके लिए फ़ज़ाइल वगैरह पढ़ने से फ़वाइद हासिल होते हैं। कुरान करीम के 4 पारे के शुरू में लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम्हें हरगिज़ कोई शख्स नेकी हासिल नहीं कर सकता जब तक अपनी ज़रूरत की चीज़, अपनी पसंद की चीज़ दूसरे को ना दे दे। तो हम अपनी पसंद की चीज़ कहाँ दूसरे को देते? आओ ले लेंगे सामने उसकी, अपनी पसंद की हम चीज़ देंगे नहीं। तो चलो अपनी पसंद की नहीं देकर ये आला दर्जा है जो बयान हुआ कुरान करीम में। अगर अपनी पसंद की चीज़ नहीं भी दे रहे तो कम से कम जो इजाफी है वो तो दे। यानी इसमें इतनी मतलब तफसील है कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को एक बार सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की बातें सुनकर ये गुमान हुआ था कि बस अपनी ज़रूरत के सिवा हमारे पास जो भी चीज़ें हैं इन पर हमारा हक ही नहीं है, यही दूसरों का हक दे दो। लेकिन हम लोग तो 7 पेड़ियाँ खाएं, इतना जमा करने के बाद भी हल मिम मजीद का बोर्ड नहीं हटता, और चाहिए
اور چاہیے اور چاہیے. جبھی تو بھاگم بھاگ اور مطلب زندگی کھپا دی جان اس میں گھلا دیتے ہیں لوگ. یہاں کاروبار ہے, دوسرے شہر میں کھولیں گے برانچ, تیسرے شہر میں کھولیں گے. اب اپنے ملک میں پیٹ نہیں بھر رہا پھر بھی تو دوسرے ملکوں میں برانچیں کھولیں گے. کر رہے نا کاروباری لوگ, تو شاعری ہی نہیں ہوتی. وہ کسی نے کہا, یہ پرانا شہر ہے اپنا, وہ بہت لائٹ ہے وہ شہر تو, کہ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے, موت آپ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے. یہ پرانی بات ہو گئی. اب تو مطلب ایک ایک 100 گنا 1000 گنا بھی کر کے پیٹ نہیں بھر رہا, اور بندہ جو ہے یوں مال 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 کر کے مر جاتا ہے. کاش مولا 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 کر کے مرتا تو کچھ اور بات ہوتی. مال کی محبت میں بڑی زندگیاں جو ہے یہ ہلاکت کی طرف جا رہی ہیں. اللہ کریم ہمیں اپنی محبت دے, اور بس مال, اتنا مال تو جس کی ضرورت ہے کہ آدمی خود کو دوسروں سے سوال کرنے سے بچائے. کہ یہ اچھا نہیں ہے کہ آدمی اتنا کنگال ہو جائے کہ اب دوسروں سے سوال کرتا پھرے, اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے. بال بچے بھوکے مرے, اس کی بھی کوئی پذیرائی نہیں ہے. مطلب ہے کہ جس کی ضرورت ہے, رہنے کا مکان, واجبی صاحب, واجبی سے کپڑے, واجبی کھانا پینا, اور یہ سب انسان کی ایک ضروریات ہے. اب اس کے بعد ایکسٹرا آرڈینری جو کیا جاتا ہے نا, اس پر آدمی تھوڑا نظر ثانی کرے کہ میں کر کیا رہا ہوں. یہی وقت اگر میں اللہ رسول کی اطاعت میں گزاروں, اللہ پاک کی عبادت میں گزاروں تو کیسا. کیونکہ بزرگان دین سے ہوئے نا کہ جو اپنی ضرورت کی ڈیلی, دوسرے دن کی فکر نہیں, پہلی یعنی کہ آج کی کمائی کر لی کہ مجھے اتنی ضرورت ہے, میرے بال بچوں کا پیٹ اس میں بھر جائے گا. تو وہ یہ پورا جب دھندا کر لیتے نا, اتنا دکان کا ٹائم ہے ابھی, تو دکان پہ پردہ ڈال لیتے اور اندر جا کر نفلیں پڑھتے کہ میری آج کی دیہاڑی بن گئی. یہ اللہ والے تھے, ان کے قصے کتابوں میں لکھے رہ گئے. اب تو ایسا کچھ نظر نہیں یار. اب تو مطلب نماز کے لیے آنکھ کھلے نہ کھلے, دکان کے لیے آنکھ کھلنی ہے, جلدی جلدی جانا ہے. 4 بجے کھولیں گے, تہجد 4 بجے, جیسے فجر کے ٹائم کو دیر ہے, عشاء پڑھ کے سوئے, تہجد نہیں پڑھیں گے, دکان پہ پہنچیں گے. چھٹی ہوگی تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا, اتوار کو جیسے چھٹی ہے تو لوگ دیر سے اٹھتے, نو ٹینشن, چھٹی. فجر کا ٹینشن تو ڈیلی ہے, اس کی کبھی بھی چھٹی نہیں ہے. میں اس کے لیے ٹینشن نہیں ہوتا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ جو اسلامی بھائی نے سوال کیا, ماشاءاللہ ان کا درد ہے کہ دوسروں کی خدمت کرنی چاہیے, تو یہ کیسے کریں. تو یہ میں نے کچھ عرض کیا آپ ان کی خدمت میں کہ فروٹ کم خریدے, یا یہ کہ اس کی کوالٹی میں کچھ کمی کر دے, کیونکہ جیسی کوالٹی ویسا دام ہوتا ہے فروٹ کا. پھر آپ کچھ بچا کر اپنے غریب بھائیوں کی مدد کر دے, پڑوسیوں کی مدد کر دے, تو یہ کر سکتا ہے آدمی, چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. سیریس لینا اپنے اوپر کہ مجھے کرنا ہے, تو ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا سوال یہ ہے کہ جو بندہ بیمار ہے, دل کا مریض ہے, 3 ٹائم دوائیاں کھاتا ہے, کیا وہ روزے رکھوا سکتا ہے کسی اور کے ہاں؟ کسی کا رکھوا سکتا ہے, کسی کو نائب بنا دیوں. ہاں, یہ نماز روزوں میں نائب نہیں ہوتے, صرف حج میں حج البدل ہے. زکوٰۃ کے تو مسائل اپنے الگ ہیں. زکوٰۃ میں تو کوئی مشقت تو خالی نفس پر ہی آتی ہے, مال نکلتا ہے. تو اس میں دوسرا ایک کے بدلے روزے نہیں رکھ سکتا, ایک کے بدلے دوسرا نماز نہیں پڑھ سکتا, خود ہی پڑھ دی ہے. تو اللہ کریم شفا عطا فرمائے. تو اس میں یہ کتنی بار دوا کھاتا ہے, کون سا مرض ہے, یہ نہیں ہے, بلکہ جون سا بھی مرض ہو اس میں یہ کہ اگر روزہ رکھنے سے, یعنی طبیب جو ہے, طبیب حاذق یعنی ماہر ڈاکٹر, جو یعنی کہ ماہر ایکسپرٹ ڈاکٹر, جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے اور خوف خدا والا بھی ہے. ورنہ بعض اوقات معمولی سی بات پہ ڈاکٹر جو منع کرتے تھے روزہ مت رکھو. اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے, بیٹھ کے نماز پڑھو, کوئی سختی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے.
ये उलमा से पूछ लेना चाहिए, समझ में ना आए तो क्यों आप लोग बोझ लेते हैं। डॉक्टरों को भी ये दरखास्त है कि मत बोझ लो किसी आप नमाज के लिए। आप यही बोल दो कि भाई हमारी डॉक्टरी जो भी कहे सही वो है जो कुरान और हदीस की रोशनी में आलिम दीन कहेंगे, ये होना चाहिए डॉक्टर का ज़हन भी। तो खैर, तो अब अगर ऐसा मरज है कि जिसमें ऐसा डॉक्टर कहता है खौफ खुदा वाला कि ये मरज अगर आप रोज़ा रखेंगे तो आपको नुकसान होगा, मरज बढ़ जाएगा या देर में शिफा मिलेगी या जान का खतरा है, तो उस डॉक्टर के कहने पर भी रोज़ा कज़ा किया जा सकता है। या खुद अपना तजर्बा इसी तरह का है कि मरज बढ़ जाएगा या देर में अच्छा होगा या जान का खतरा या अक्ल चली जाएगी, तो इस तरह की कोई नुकसान होना है तो अब ये अपना जो रोज़ा है ये फिलहाल ना रखे। डॉक्टर ने भी अगर यही मशवरा दिया जैसा डॉक्टर होना चाहिए मैंने अर्ज किया, तो फिलहाल रोज़ा भले तर्क करे, लेकिन जब सेहत हो, जान इस काबिल हो जाए कि अब ये बर्दाश्त कर लेगा रोज़ा, तो ये कज़ा करे। कज़ा करना ज़रूरी है, माफ़ नहीं होता रोज़ा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माहे रमजान, माहे रमजान, रब के मेहमान, रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया। अमीर अहले सुन्नत, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स रमज़ान शरीफ में रोज़ा रख कर भी झूठ, गालम गलोच, रिश्वत, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, चोरी, डकैती और दीगर समाजी बुराइयों से बाज ना आ सके तो ऐसे शख्स के रोज़ों का क्या होगा? रमज़ान शरीफ की बदौलत मुआशरे पर मुस्बत असरात किस तरह मुरतब किए जा सकते हैं? बुराई खराब होती है, चाहे समाजी बुराई हो चाहे किरदार की बुराई हो अपने, तो और ये झूठ, ग़ीबत, चुगली और ये सब समाजी बुराइयां भी नहीं तो बहुत बड़ी खराबियां हैं जो इस्लाम आदमी के लिए वो दोज़ख का सामान नहीं है। तो इसमें ये कि रोज़ा रखकर अगर ये करता है तो इससे रोज़ा तो इनका हो जाएगा, मगर ये क्या रोज़े की नूरानियत चली जाएगी। रोज़े में कोई झूठ, ग़ीबत वगैरह करता है तो इससे बचना चाहिए। और ये तो है रोज़ों की बरकत से आदमी इस तरह के गुनाह करता भी था पहले तो उसकी बचत तो होती है, कुछ ना उसका दिन नरम पड़ता है। और रमज़ानों में आपने नोट भी किया होगा कि कुछ ना कुछ गुनाहों में कमी ज़रूर आती है। ये इसी को देख लेना कि लोग नमाज नहीं पढ़ते, रमज़ान में बेनमाजी भी मस्जिदों में आ जाते हैं कि नहीं, ना मस्जिद में जो आबादी होती है ये कौन नजर जो आ रहे हैं इतने सारे, कौन है? तो इनमें से एक तादाद वो है जो सारा साल नजर नहीं आती और अब रमज़ान में मस्जिद में नजर आ रही है। तो ये नमाज ना पढ़ना ये बहुत बड़ा गुनाह था। इस गुनाह से ये लोग बाज आए ना कि रमज़ान में चलो यार रमज़ान का महीना नमाज पढ़ते हैं, फजर में आपको चलत फिरत चहल पहल गलियों में नजर आएगी। रमज़ान नक्शा तो बदल देता है, माहौल को तब्दील कर देता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूँ फ़र्क पड़ता है। ताम ये कि अब ये जो बुराइयां जिनका साइल ने तस्करा किया, अब ये तो सर हमारा रोज़मर्रा का मामूल हो गया, हमारी ज़िंदगी का ये एक हिस्सा बन गया है जो हमसे किसी सूरत से जुदा हो नहीं पा रहा। तो इसमें रमज़ान शरीफ का भी बेशक फ़ायदा है और रमज़ान शरीफ से फ़ायदा उठा करके क्योंकि दिल कुछ ना कुछ नरम पड़ जाते हैं, तो जो उलमा हैं, खुतबा हैं, मुबल्लिगीन हैं, वो मतलब अपने अपने तौर पर इमाम साहिबान हैं या दर्द रखने वाले मुसलमान हैं, वो अपने अपने इर्द गिर्द के माहौल में नेकी की दावत बढ़ा दें और लोगों को समझाएं। ठीक है, बयान के जरिए भी समझाया जाता है, समझाया जा सकता है, ये इनफरादी कोशिश का एक अपना असर होता है। यानी आप इमाम साहब या खतीब साहब ने बयान किया, बहुत अच्छा बयान किया कि लोग गुनाहों से बाज रहे, ये भी अच्छा है। लेकिन अगर यही खतीब साहब साथ साथ किसी को समझाएगा
नमाज के लिए समझा दें कि आप फजर में नजर नहीं आए, आप असर में नजर नहीं आए, तो वजाहत करेगा ना कि मैं असर में दुकान पे जाता हूँ, फजर में कल नजर आऊंगा आपको इंशाअल्लाह। तो इस तरह वो करीब आएगा। यानी इसको ये ना कहा जाए कि आप नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, फजर की नमाज पढ़ी के कदा कर दी, ये नहीं पूछते, क्योंकि इससे वो अगला अपने गुनाह का इजहार कर बैठेगा कि हाँ मैंने नहीं पढ़ी, क्योंकि लोग तो बेबाक है तो बता देते हैं। तो ये गुनाह का इजहार जो है ये भी गुनाह है। और किसी से गुनाह का निकलवाना, हाँ भाई रमजान के रोजे रखते हो गए नहीं, तो ये गुनाह निकलवाना है उसका। नहीं रखता तो वो बेबाकी से बोल देते नहीं रखता, या दुआ करो मैं रखूं, मैं तो नहीं रखता, तो ये गुनाह का इजहार है। और कुरान करीम में इसकी मुमानत है, वला तजस्ससू, के लोगों की टोह में मत पड़ो। तो इसमें यह कि किसी से गुनाह, उसका गुनाह मालूम करना, या गुनाह तलाशना उसका कि ये कहीं फुला फुला गुनाह या फुला गुनाह तो नहीं करता ये। तो ये नमाज की नेकी की दावत के देने वाले इस गुनाह में पड़ जाते हैं कि वो नमाज तो पढ़ते हो कि नहीं, रोजा रखते हो कि नहीं, ज़कात देते हो कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह ना, ये मुबल्लिगीन को, ये हमने बहुत पुराना मदनी फूल है, समझाने की कोशिश की है, लिखा भी है कि मतलब इस तरह। तो पूछने से अगला बेचारा गुनाह अपना बता देगा, और आप पूछने की वजह से उसने अपना गुनाह डिक्लेयर कर दिया आप पर, तो ये पूछना ये भी तो गुनाह है ना, जबकि कोई इसकी हाजत ना हो पूछने की। आमतौर पर हाजत नहीं होती इसकी पूछने की। तो इसलिए हिकमत अमल से नेकी की दावत, हर काम हिकमत अमली से ही होता है ज़ाहिर है, तो ये भी हिकमत अमली से होता है नेकी की दावत देना। तो इसके कोर्सेज वगैरह दावत इस्लामी में माशाअल्लाह कराए जाते हैं। इस तरह के कोर्सेज करें आप, ताकि सीखने को मिले कि हर काम आप लोग सीखते हैं। आपको नोट गिनना भी नहीं आता था, सीखे ना, नेकी की दावत भी देना सीख ले तो फायदा होगा। रमजान में गुनाह जो है ये बहुत मतलब ज्यादा खतरनाक होता है कि अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत जलील और रुस्वा ना होगी जब तक वो माह रमजान का हक अदा करती रहेगी। अर्ज की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमजान के हक को जाया करने में इनका जलील और रुस्वा होना क्या है? फरमाया, इस माह में इनका हराम कामों का करना। फिर फरमाया, जिसने इस माह यानी माह रमजान में जिना किया या शराब पी, तो अगले रमजान तक अल्लाह पाक और जितने आसमानी फरिश्ते सब उस पर लानत करते रहेंगे। बस अगर ये शख्स अगला माह रमजान पाने से पहले ही मर गया तो इसके पास कोई ऐसी नेकी ना होगी जो इसे जहन्नम की आग से बचा सके। बस तुम माह रमजान के मुआमले में डरो, क्योंकि जिस तरह इस माह में और महीनों के मुकाबले में नेकियां बढ़ा दी जाती हैं, इसी तरह गुनाहों का भी मुआमला है। नेकियों का अजर तो बढ़ता है ना, नफल का फर्ज के बराबर, फर्ज का 70 गुना 70 टाइम्स। तो इसी तरह मतलब है कि गुनाह भी इसी तरह मीनिंग है ना कि गुनाह का भी, उसमें लिखा नहीं कि कितना गुनाह बढ़ता है। तो जैसे नेकियों का बढ़ता है तो गुनाहों का भी बढ़ता है, हलाकत खेजी। तो ये जहाँ जो जगह जितनी मोहतरम हो, वक्त मोहतरम हो, उस तरह वो गुनाह उसका मतलब इंदन नास भी, अवाम के नजदीक भी वो बड़ा माना जाता है। अब जैसे इस वक्त हम मस्जिद में, तो मस्जिद में अगर किसी ने गाली दी तो लोग कितनी उसमें चढ़ाई करेंगे, मस्जिद में गाली, ओए मस्जिद में गाली, बहुत इसको बुरा फील करेंगे। तो करना भी चाहिए, लेकिन यही शख्स अगर बाहर गाली देता होगा तो आप शायद उसको लिफ्ट नहीं कराएंगे। तो मस्जिद का, जैसे मस्जिद एक मुकद्दस जगह है तो उसको यूं होगा। इसी तरह दीगर गुनाहों में भी मस्जिद या और कोई जैसे रमजान में गुनाह करेगा तो भी रमजान। और पहले तो हमने ये एहतराम देखा था मस्जिदों का कि जो मतलब लोग कभी कोई अपनी बात में सच्चा साबित करने के लिए कि मैं झूठ नहीं बोलता,
मेरा मुंह मस्जिद की तरफ है, मेरा मुंह काबे की तरफ है, मैं झूठ नहीं बोला, इस तरह कहते थे। अब पता नहीं कहते कि नहीं कहते। पहले के मुकाबले में अब बुराइयां बढ़ गई हैं। पहले अदब फिर भी था, इमाम का एहतराम करते थे लोग, मज़ारात का एहतराम करते थे। इमाम साहब आते तो सिगरेट छुपा लेते थे या फेंक देते थे। ये कई बार मैंने नोट किया है, ये पहले की बात करता हूँ। और मज़ार आता तो यूं चूमते, यानी एहतराम, ये एक ताज़ीम है। जनाजा आता तो हम छोटे छोटे थे तो यूं कर लेते थे, सर पे हाथ रख लेते थे, जिसके पास रुमाल होता रुमाल ढांप लेता था कि वो जनाजा जा रहा है, एहतराम। अब तो मस्जिद में नंगे सर बैठे ही होते हैं, पता ही नहीं। पहले अगर कोई नंगे सर नमाज पढ़े तो ये बड़े बूढ़े जो उस पर चढ़ाई कर दें और टोपी इधर से ढूंढ के उसके सर पे लगा दें। ये भी तरीका सही नहीं है कि टोपी बाद में वापस गिर जाती, बाजों का देने के, वो सही नहीं है। इन्हें मायूब समझा जाता था। नंगे सर नमाज पढ़ना, नंगे सर महफिल, नेकी की महफिल नात या मजलिस में जाना, पहले लोग मायूब समझते थे, अब मायूब नहीं समझते। अच्छा, अब चूंकि वो दौर तब्दील हो गया, हालात बदल गए, तो इसलिए अब मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया आपको। तो नंगे सर किसी को आप देखें मस्जिद में या महफिल में तो मेहरबानी करके उसको टोकिएगा नहीं। आप टोकेंगे तो वो अपने जेब में टोपी रखेगा नहीं, इसका चांस कम है। और महफिल में नंगे सर आना कोई गुनाह का काम भी नहीं है, समझिए।